पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने एक गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया है। बारासात के मैना इलाके में एसटीएफ ने अभियान चलाकर करीब 300 किलो गांजा बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ को पहले से ही सूचना मिली थी कि उत्तर बंगाल से एक खेप कोलकाता की ओर जा रही है। इसी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी की गई। जांच के दौरान पुलिस ने एक सब्जी से लदे ट्रक को रोका। जब ट्रक की सघन तलाशी ली गई तो सब्जियों के नीचे छिपाए गए 11 बोरे गांजा बरामद हुआ। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरामद गांजे का कुल वजन लगभग 300 किलोग्राम है। एसटीएफ ने घटनास्थल से ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि यह खेप उत्तर बंगाल से कोलकाता ले जाई जा रही थी। एसटीएफ अब इस तस्करी से जुड़े बड़े गिरोह का पता लगाने में जुट गई है। 10-11 বস্তা গাঁজা পাওয়া গেছে এই জাতীয় সড়ক 34 নম্বরে। কতটা হতে পারে? তার 100 কেজির উপরে গাঁজা আছে। তুমি এসে কি দেখলে? দেখলাম 10-11 বস্তা মাল লাভাচ্ছে। কিসে করে যাচ্ছিল? এই এলপি গাড়িতে এতেই কাল রাত 9টার বলে কি আলু? এই তুই বলো না আমি বললাম তো, আরে আমি একা বললে হবে? আমরা ব্যাকআপ দাও। আসলাম আমি কি করে বলবো বলো তো? কি দেখলেন এসে? এই তো গ্যাজা ওই তো স্যারেরা রয়েছে গ্যাজা ধরেছে পুলিশ। কোথা থেকে গাড়ি আসছিল কিছু বুঝতে তাও জানি না, এখানে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি এইমাত্র আসলাম। কতটা হতে পারে? ওই তো ওই মোটামুটি 7-8 বস্তা হবে। কোন গাড়ি থেকে মানে কি গাড়ি থেকে পাঠানো? এই তো এই গাড়ি কি ছিল এই গাড়িতে? কি ঘটনাটা হচ্ছে আমি কিছুক্ষণ আগে আসছিলাম, বাজার করে আসছিলাম, তারপরে দেখলাম এখানে প্রচুর লোক জড়ো হয়ে আছে, পুলিশও রয়েছে। তা আমি খোঁজ খবর করে জানলাম যে কি হয়েছে, তখন শোনা গেল যে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে এবং এই গাড়ির মধ্যে সবজির বস্তার মধ্যে একটা গাঁজাগুলো আনা হচ্ছিল। এই দিক থেকে আসা হচ্ছিল গাড়িটা, কোন দিক থেকে? এই দিক থেকে আর কি, একদম মানে শিলিগুড়ির সাইড দিয়ে আসছিল গাড়িটা। কলকাতার দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তারপরে গাড়ি ধরে হয়েছে। তাও মোটামুটি অনেকক্ষণ। बारासात से ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज।